الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے گزشتہ جمعے تو ساری بات چل رہی ہے آزمائش اور تکلیف، عذاب، آفت دا آنا یاد انسان واسطے یہ رحمت بن کے آتا ہے کہ بندہ اس کو اصلاح کرتا ہے، اپنی پچھلی زندگی نو چھڑ کے توبہ طائب ہو کے مستقبل کے اندر اس کو عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی نو سوار کے کامیاب زندگی بسر کرتا ہے. یا یہ عذاب یا آزمائش آفت جڑی انسان واسطے حقیقی معنی جو وبال اور عذاب بن کے آتی ہے. بندے نو آگے عذاب، مصیبت، پریشانی اور بندہ اپنی اصلاح نہ کرے، سمجھو یہ وبال بن کے آئی، یہ رحمت رب دی بن کے آیا نہیں آیا. یہ بات بیان ہو چکی ہے. کتنا ہی انسان مغموم اور پریشان کیوں نہ ہوئے، رجوع کرنا ہے، متوجہ ہونا ہے تو رب العالمین کی طرف ہونا ہے. اور جتنی بڑی کوئی تکلیف پریشانی آئے اس تے انسان دا عقیدہ اور نظریہ کی ہونا چاہیے. قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہر تکلیف اور پریشانی
کسی دی اجازت تو بغیر نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیتی ہے وہ دیتے آ کے رہے. اگر نعمت ہے تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت اللہ عطا کر دے اور رب العالمین کی طرفوں، اور جو کوئی ازمائش اور پریشانی آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرفوں ہے، لیکن اس کے اندر سبب ساڑھے گناہ بننا. ازمائش پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قریب کرنے کی وجہ تو یہ ازمائش اور پریشانی جو مبتلا کر کے مزید انسان کو نکھار کے اپنے قریب کا دیتے ہیں. تو بھئی کچھ ایسے اعمال شریعت نے بیان فرمائے کہ کوئی ازمائش اور پریشانی آئے، اے اعمال جڑے نے وہ انسان انہاں چ اضافہ فرما دے، اللہ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے. تو چند اعمال جڑے نے میں تواڈے سامنے گوش گزار کراں گا. دلوں دعا کرو اللہ سانو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے جڑا ساڈا کھاتا ہے اسی آنے اللہ کرے فری جی لب جے جو لب جے سانو کرنا نہ پڑے، کرنا ساڈے واسطے بڑا ہوگا. یہ دلاں دی سیاہی دا نتیجہ ہے، دلاں دی سختی دا نتیجہ ہے، اور بے حسی دا نتیجہ ہے، دین تو دوری دا نتیجہ ہے، ایمان اسلام تو دوری دا نتیجہ ہے. صحابہ تے تلی رکھ کے پھردے سن، سوال نبی پاک جی کوئی عمل دس دیو سجے دے نال نجات پا جائیے، جے دے نال کامیاب ہو جائیے. اتنے ایمان ساڑے کمزور ہو چکے ہیں، جیڑی ساڑے ہوتے پابند کی گئی وہ بھی نہیں اسی پوری کر دے تو پھر دوسرا سوال اسی کی کرنا. تو کچھ ایسے اعمال میں دسنے میں انشاءاللہ اسی وہ دیتے عمل پیرا ہونا ہے. لیکن ایک بات دے نشین کر دو، ان اعمال کا بھی فائدہ اس وقت ہونا ہے جدو جڑی چیز ساڑے تے فرض کیتی گئی ہے اس دی پابندی کرانی. اگر اس دی پابندی نہیں پھر آدھے بندہ رمضان دے روزے رکھے نا تو نفلی جنہیں مرضی رکھی جائے تو گل تو کوئی نہیں ہے. جڑی چیز فرض ہے وہی نہ کرے بندہ تو نفلی کری جائے. دعا کرو اللہ سانو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آزمائش دا آنا، پریشانی دا آنا یہ عقیدہ بنا لی کہ کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا انسان کو تکلیف پہنچا سکے. جڑی بھی آزمائش اور پریشانی تکلیف آنی ہے اللہ دی طرفوں آنی ہے. جڑا بھی کوئی فضل کرم رحمت ہونی ہے وہ اللہ دی طرفوں ہونی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ جو تو روک دے کائنات کوئی ایسا ہے ہی نہیں جڑا عطا کر سکتا ہے، اور جو تو عطا کر دے کوئی ماں نے ایسا پتر جمیا نہیں جڑا روک کے دکھائے. یہ نظریہ بنانا ہے، کسی تے شک شبہ نہیں کرنا ہے اینے ہمیں کر دیتی تاں ایویں ہوئی ہے، او کام کیتا تاں ایویں ہوئی ہے. پہلے عقیدہ بنا لینا ہے کہ یہ اللہ دی طرفوں ہے. پھر اسی اپنے اندر جھانکنا ہے کہ یار ساڈے وچ کوئی کمی آئی ہے جس دی وجہ تو یہ سانو آزمائش مبتلا ہونا پیا ہے. اے بڑے سارے محدثین دے اقوال اور محدثین دیاں باتاں نے جنہاں نے یہ بات کی طرف اشارہ کیتا ہے. جدوں کوئی آزمائش آئی ہے انہوں نے آکھا لگدا ساڈے کول کوئی گناہ ہویا ہے جس دی پکڑ اج اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دی. کدی اسی بھی یہ سوچئے معیشت دی تنگی، فحاشی اور ریانی دا فتنہ، دل دا مسجد کی طرف راغب نہ ہونا اور دین کو صرف حلق تک تسلیم کرنا، دلوں تسلیم نہ کرنا، اس سارے فتنے ساری آزمائشاں اور پریشانیاں کس وجہ تو ہیں؟ کسی اسی محاسبہ کریے سارے دن دا کہ اسی سارے دن سے کیڑا کام کیتا ہے جس وجہ تو
سب قبول کیتا ہے، کلمہ پڑھے، اسلام قبول کیتا ہے، لیکن ساڈا دل نہیں مانتا دین کو قبول کرن نو، اسلام کو قبول کرن نو، قرآن کو قبول کرن نو، نبی پاک دا فرمان کو قبول کرن نو۔ اے جدوں محاسبہ کران گے نا پھر بڑے سارے گناہ ساڈے سامنے آن گے جنہاں دی وجہ تو یہ پریشانیاں جو اسی اج مبتلا ہوں۔ اور یاد رکھ لیجئے جنہیں محاسبہ کر لیا وہ تے کامیاب ہو گیا، اور جنہیں انہاں چیزاں تے محاسبہ نہ کیتا اللہ پاک نے قرآن میں کی فرمایا ہے، ذرا قرآن تے غور کیجئے۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیات کے اندر فرما دے نے فرمایا جہنم گات لگا کے بیٹھی ہے، جدا شکاری شکار دا گات لگا کے بیٹھے میں جہنم گات لگا کے بیٹھی ہے۔ یہ جہنمیاں نو کھولنا ہویا پانی پلائن جائے گا، جینا برتنہ میں نڑے کرے گا دے اوری گرمی شدت دی وجہ تو تپش دی وجہ تو اللہ اورے وجود دا اورے چہرے دا ماس جڑا ہے اس پیالے دے اندر اس برتن دے اندر گرا دے گا، دی پاپ دی وجہ تو اورے وجود دا جڑا ہے ماس اتر جائے گا۔ اللہ جی انہوں کی وجہ ہے کیوں یہ سزا دیتی جا رہی ہے؟ فرمایا ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کھولتا ہوا پانی دیتا جائے گا، جہنمیاں دی پیپ دیتی جائے گی، خون دیتا جائے گا۔ اللہ جی کی جرم ہے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ واپس نہیں سے موڑ دے، اپنا محاسبہ نہیں سے کر دے۔ یار اتنا نقصان ہویا ہے، انہا جناب کچھ درم برن ہو گیا ہے، کبھی محاسبہ کرنا اپنا محاسبہ کر لے تے کر کے لوٹا اللہ دی طرف ہے، آجا رب دی طرف انعامات نو کر لے تاکہ اللہ پاک آزمائش پریشانی نو دور کر دے۔ آج ہر دوسرے بندے نے پوچھا جاندہ ہے وہ کہنا یار جنہ میں پریشان ہاں تے تو کی پتا ہوئے میری پریشانی دا، میں انسان نو بتا پریشان ہے، میں ٹینشن دے اندر ہاں، یا پوچھو یار تے تو کی پریشانی ہے تے گرانی شروع کر دے گا، مجھو معیشت دی پریشانی ہے، مجھو کاربار دی پریشانی ہے، میں بیٹیاں دے رشتے دے معاملے جو پریشان ہے، بیٹیاں دے رشتے دے معاملے جو پریشان ہے، میں گھریلو پریشانی اندر میں فلاں پریشانی اندر مبتلا ہاں، یار اس تو آگے نکلیے تے ادھر پوچھئے کسی نے کہا تھا میں فلاں مرض مبتلا ہاں، میں دل دا مریض ہاں، مینوں ہیپیٹائٹس ہے تے مینوں ٹی بی ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی آندا ہے میں شوگر دا مریض ہاں، کوئی آندا میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں۔ ہر بندہ ہر رونا روندا ہے لیکن رب دے سامنے نہیں روندا۔ میرے تیرے سامنے ضرور روئے گا، آ رب دے سامنے رو، اللہ دے سامنے آ جا، اللہ دے سامنے آگے اپنے آپ کو متوجہ کر لے، اپنے آپ کو کھڑا کر لے، پھر اللہ پاک جڑا ہے انسان دیاں جڑیاں پریشانیاں نے انہوں دور کرے گا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ذرا غور کرنا، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ سونا کا معاملہ بڑا پریشان کرتا ہے، جا کے بیٹھو، جا کے سونا نہیں، چلو آندھی ہے مانو کچھ بتا رہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ اندر کی فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ جڑی چیز بھی آندھی میں مصیبتاں وچوں فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے، اے ہتھاں دی کمائی اللہ دے پاک سزاواں سی دینے وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ اکثر جڑیاں تواڈیاں خطائیاں ہیں اسی پیسے درگزر کرتے ہیں، اکثر تے اللہ میں معاف کر دیندے ہیں، یہ ہے یہ اللہ اکثر معاف کر دیندے ہیں تے جے اللہ اکثر دی پکڑ کرے تے ساڈا بچے یہ اکثر دی معافی ہے تے کفیت حالت ہے ہوئی ہے، ہر بندہ روندا نظر آتا ہے۔ ادا مقصد ہے کہ اسی گناہاں چ لت پت ڈبے پے ہیں گناہاں دے۔ صحابہ کو غلطی ہو جاتی سی نا تو وہ تو ہے نہیں سوچتے کہ میں جاواں نبی پاک گناہ ایک بھی ہو گیا صحابی مڑ دے واپس نبی پاک دی پاک کر دے تغفر لی یا رسول اللہ
سانو پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ دل اینا سیاہ ہو گیا گناہ کر کر کے، اینی سیاہی چاہی ہے کہ ساڑی ٹینشن پڑھتی نہیں، کوئی غلطی کوتاہی کمی اسی کرتے ہیں، حق مارتے کھانے سارا کچھ کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں پڑھنی سکتا کیونکہ عادی بڑھ گئے ہیں اسی اسلام۔ تو بات اصل کا مقصد کی ہے اکثریت معافی ہے، لیکن کچھ تے پکڑے اگر اللہ دی قسمیں وہ بھی ایسی اللہ دی طرف رجوع کر لئیے، اللہ اس بھی پکڑنا پڑا۔ اب ایکو پہلا عمل سامنے رکھیے، جس حال سے رب رکھے اس حال دے اندر راضی رہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس حال سے رب راضی رکھنا۔ ایک عالم دین ہے نا شیخ عبدالحنان ناصر صاحب حافظہ اللہ، انہاں بڑی پیاری بات کی تھی، بات بڑی دل لگی۔ انہاں آکھیا تسی یہ سمجھنا چاہتے ہو نا، یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ میرے تے کتنا راضی ہے، رب العالمین میرے تے کتنا راضی ہے۔ تسی اپنا محاسبہ کر کے دیکھو، تسی رب دی دتیاں ہوئیاں چیزاں دے کتنے راضی ہو، جنہیں تسی راضی ہو انہاں رب تہاڈے تے راضی ہے۔ ہن حساب لا لو سی کتنے راضی ہے، رب دی دتی ہوئی عنایت تے نعمتاں دے کتنے راضی ہیں، کوئی راضی نہیں۔ شکر کیجئے جس حالت رکھے۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، واشکروا شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کیجئے، ولا تکفرون شکری نہ کیجئے۔ جدوں تسی نہ شکری کرو گے اللہ پاک بڑی معیشت کو تنگ کر دے گا، اللہ پاک عذاب مسلط کر دے گا، اللہ پریشانیاں مسلط کر دے گا، اللہ آسمائی دے اندر مبتلا کر دے گا۔ جدوں بندہ رب دی رضا تے راضی نہیں رہندا، رب دا شکر نہیں ادا کردا، پھر بہت سارے کام ایسے کردا نے جڑے شریعت نے منع فرمائے نے، حرام کردا چیزاں دا ارتکاب کردا ہے، بندہ حرام دی طرف آمدا ہے۔ اللہ فرماتے نے جے تسی شکر ادا کرو گے تے میں تہاڈیاں نعمتاں دے اندر اضافہ فرما دیاں گا، جے تسی شکر ادا نہیں کرو گے پھر کی ہوئے گا، تہاڈے اوتے عذاب آئے گا۔ قرآن دے قرب مقام سنیے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتے سانو کی ہو گیا سی کیوں عذاب دئیے، انہوں کیوں عذاب دیا، اپنی امت نو اپنے باپڑے بندیاں نو کیوں عذاب دئیے۔ جڑا شکر ادا کرے تو ایمان لے کے آئے، اس بستی دے اندر عذاب نہیں آمدا، جس بستی دے لوگ شکر ادا کرنے والے نے گل کی سمجھ آندی عذاب آیا ہے ساڑیاں نہ شکریاں دی وجہ تو کھادی جانے ہیں دانے کسائی جانے ہیں، رب دی نہ شکری کری جانے ہیں، آنے رب سانو کی دیتا ہے۔ آئیے حضرات شکر بجا لے کے آئیے، شکر ادا کیجئے۔ شکر کرنا ہے قصور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ یہ چاہتے ہو تسی رب دا شکر ادا کرو پھر ہمیشہ اپنے تو نیچے والے دی طرف دیکھو۔ اگر کوئی اللہ نے کار دیتی ہے تو موٹر سائیکل والے بل ویکھ، موٹر سائیکل ملیا ہے تو سائیکل والے بل سائیکل ملیا ہے، تو پیدل والے بل ویکھ۔ کہ اللہ پاک نے پاؤں عطا کیتے نے، جُتی عطا کیتی ہے، پھر ننگے پاؤں والے بل ویکھ۔ جے رب نے تینوں پیر عطا کیتے نے پھر تو دے ال ویکھ جدے پیر موجود نہیں، جڑا ٹر نہیں سکدا۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ اپنے کو اوپر والے کی طرف نہ دیکھیے، پھر اللہ پاک کا شکر ادا ہوئے گا۔ پہلا عمل ذہن دے اندر بٹھا لیجئے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کوئی نعمت ملے پھر بھی رب دا شکر ہے، یہ نہیں آکھنا سارا میرا کمال ہے جی، آج ساڑی محنت ساڑی ہے جی، یہ تے ساڑی دماغ دا کمال ہے، اسی بڑی بھائی دوڑ کیتی ہے تے تاں سانوں کچھ لبا ہے۔ ایویں نہیں کرنی، اے شکر دا تقاضا اے رب نو اگے رکھنا ہے، اپنے آپ نو پیچھے رکھنا ہے۔ اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے، او دی رحمت ہے، او دا جناب اونے اپنا کرم کر دیتا ہے تاں بچت ہوئی ہے، نہیں تو بچت نہیں تھی ہو سکتی۔ کہ رب نو پہلے سامنے رکھنا یہ بھی شکر دا ایک انداز ہے، شکر کرنا ہے۔ اب ایک ذرا سیدنا یوسف علیہ السلام جدو بھرا واپس مڑے نا، آئے نے دوسری مرتبہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا
تسی یوسف قالوا انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کو پتہ کی پیغام دیتا، فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا۔ بھائیاں پوچھا ہے کیا یوسف تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہاں تے میرا بھرا بنیامین ہے۔ تے کی کہتا ہے قد من اللہ علینا، کہ میری کوئی دوڑ پار بچ نہیں، تسی تے مینوں چھوٹا ہے سو مینوں اتنا کیتی اوتاں کیتی، نہیں نہیں نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کی پیغام دیتا ہے جنہ جناب فضل کیتا ہے، جنہ کرم کیتا ہے، جڑی بادشاہ عطا کیتی ہے، قد من اللہ علینا، یہ میرے رب دا احسان میرے اوتے ہویا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام سیدنا یوسف علیہ السلام دی دعا فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ بادشاہ تو رضی ربی میرے پیارے رب جی، میرے سونے رحمان الرحیم اللہ جی، قد آتیتنی من الملک، اللہ جی اے فضل اے بادشاہ تسی دیتی ہے، دوسری گل کی کہتی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ جی جنہاں خواباں نے انہاں دی تعبیر دا علم بھی تسی عطا کیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تینوں مینوں پیغام دینا چاہندے نے کہ جدوں رب دا فضل ہوئے تے پھر شکر گزاری دا ایک تقاضا اے کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت ہے۔ لیکن اتنے رک کے ایک بات اور میں سمجھانا چاہنا تینوں گل سمجھ آ جائے کہ اللہ کام میں شکر گزاری پھر عذاب تو پناہ مل سکتی ہے۔ اب ایک نہ شکر گزاری کی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے، لیکن محدثین نے اتنے بڑی کمال دی بات کی تھی ہے۔ محدثین آندے نے او شکر گزاری دے اندر بندہ جھوٹا ہے، بڑا بڑا قذاب ہے، جڑا صرف زبان تو دھیان دا شکر ہے اللہ دا بڑا فضل ہے جی، بڑی رحمت ہو گئی، بڑا کرم ہو گیا، یہ تو کئی دے جانا ہے، لیکن جڑی فرائض کا اوپر کر دیتی گئی ہے، فرض کر دیتی گئی ہے، جڑا حق ادا کرنا اصل مسئلہ سی، جڑا تیرے تے فرض ہے وہ نہیں ادا کر دیتا ہے، یہ نالوں بڑا شکر گزار نہیں بلکہ یہ نالوں بڑا جھوٹا بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زبان میں کہا بڑی لہر پیارا جی اللہ دی بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، تے شکر رب دا کینے ادا کرنا؟ سجدہ کرو دے سامنے آ کے ایدہ آکھی آتا ہے بڑا شکر ہے جی، بڑا فضل ہے جی، بڑا شکر کر دیں جی رب دا، اسی رب دا دیتا کھانے بڑا شکر کر دیں، لیکن ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک بھی سجدہ نہیں کرتے۔ ایسا بندہ جھوٹا ہے شکر گزاری دے اندر جڑا رب دے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ شکر گزاری دا تقاضا ہے رب نو اگے رکھیے اور رب دے سامنے جھکیے۔ اے بندے نے شکر ادا کیتا ہے جے چاہندے ہیں عذاب ٹل جائے، پریشانیاں دور ہو جان، ہر بندہ مغموم ہے، پریشان ہے، اللہ ساریاں تکلیفاں ایتھے رہن دو پے، باہر نہیں جانا جے اندر ہی آجو۔ باقی ہے فرمایا ہے کہ تسی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پہلا تقاضا اے کہ تسی رب نو اگے رکھنا ہے تے اللہ دے سامنے سجدہ کرنا۔ تو بات اصل میں مقصد کی ہے انداز ہوئے گا نا پھر اللہ پاک آئے عذاب کو بتا دے گا۔ اچھا قرآن دی آیت ذرا غور کیجئے، قرآن مجید اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام دی قوم نے ڈران حالت جھٹلایا یعنی نبیوں کو جھٹلایا ہے کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا، اسی انہاں تے ایسی ہوا چلائیے تے اوتے پتھر نے نال پتھر نے۔ اللہ پاک نے قرآن دے پر مقام دے دسیا ہے، فرمایا انہاں دے جڑے سی پتھر برسائے نے قوم لوط دے پتھر کیویں دے؟ فرمایا نوکدار پتھر سن، اس طرح کر کے آ کے
इमारतां नहीं लगदे सन, पुखाने वाली जगह चों निकलदे सन, नाम लिखे हुए होंदे सन, फलां बिन फलां, फलां चौधरी साहब नूं बजना है, फलां महर साहब नूं बजना है, फलां मियां साहब नूं बजना है। ये चौधर दुनिया ते लै जड़ी याद रख लैंदी है, जे रब दा नहीं बनया ऐ फलां साहब नूं बजना है। अल्लाह ने पत्थरां दे उत्ते नाम लिख के ते उत्तों बारिश बरसा दी है। अल्लाह फरमांदे ने हासिबन इल्ला, असी पापां दे नाल पत्थरां दी बारिश कीती है, मगर इल्ला आला लूत, मगर लूत अलैहिस्सलाम दे या लूत अलैहिस्सलाम दे नाल दे जड़े ने उन्हां नूं महफूज कर लिया। अल्लाह जी क्यों महफूज कीता? नजैनाहुम, असी उन्हां नूं निजात दी बिसामर सहरी दे टाइम, यानी ये अज़ाब आया है तहज्जुद दे टाइम दे, जदों असां मुंह चुक के सुते पे हुंदे आ उस टाइम अज़ाब आया। नजैनाहुम बिसामर, उस टाइम अज़ाब आया है। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ते लूत अलैहिस्सलाम दे नाल दे निजात क्यों मिली है? अल्लाह फरमाते ने नेमतम मिन इंदिना, असी एवें इनाम कर दे, एवें फजल कर दे उन्हां लोगां दे। कज़ालिका नजदी मन शकर, जेड़ा रब दा शुक्र अदा करदा है ओदे ते असी एवें ही इनाम कर दे। अज़ाब आया होए फिर भी उन्होंने निजात अता कर देने। जेड़ा शुक्र करेगा अल्लाह उसको ये सारी परेशानियां को निकाल देगा। कुरान की जाने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। आइए हम दूसरे अमल पे गौर कीजिए, अपनी जुबान पे कसरत नाल इस जिक्र को जारी कीजिए। जे चाहते हो निजात पाना, जे चाहते हो कमां तो निजात पाना, जे चाहते हो परेशानियां तो निजात पाना, जे चाहते हो बर्बाद बीमारियां तो बचना, जे चाहते हो दुख दूर हो जाना, बेटियां दे दुख जड़े ने वालिदैन नूं लगे ने ओ अल्लाह दूर कर दे, या बेटियां दे मुकद्दर अच्छे कर दे, या घर दे अंदर खैर बरकत दा नज़ूर फरमा दे, अल्लाह परेशानियां टाल दे। फिर इस जिक्र नूं अपनी जुबान ते जारी कर लीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, फरमाया वज़न्नून इज़्ज़हब मुग़ाज़िबन फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जिक्र जने जुबान से जारी कर लीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह की पढ़ तो इलावा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सजदे ज़ोर पुकार के लायक नहीं, कोई नजरो न्याज के लायक नहीं, कोई चरवाहे के लायक नहीं। अल्लाह तू ज़ात है। ये अल्फाज जुबान से जारी कर लीजिए। ये अगे अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी बात की थी, फरमाया फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम्मी। ये जिन्ने अल्फाज बोले सन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू, असी उहदी पुकार नूं सुन ले, वनज्जैनाहु मिनल गम्मी, असी उहदी इस परेशानी नूं दूर कर दिता है। कितनी बड़ी परेशानी, दिन की मौत की कशमकश है, मौत दे लम्बे पैगले ने, ये हो सकता है मैनूं मौत वाक़या हो जाए, जिथे कोई बुझा बचा नहीं सकता, उथे पुकारे सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह फरमाते हैं वनज्जैनाहु मिनल गम्मी, असी इस गम तो परेशानी तो उसको दूर कर दिता। अल्लाह जी सिर्फ यूनुस वास्ते आ, फरमाया नहीं सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम वास्ते नहीं, फरमाया वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। आने वाले क़यामत वाले दिन तक जेड़ा भी मोमिन मुसलमान आएगा, जेड़ा अपना एक वजीफा बना लेगा, नुन जिल असी उन्हें निजात दे देंगे। बे औलाद देश का जुमले ने जेड़ा दोहराइए बार बार। अगर बेटियां वाले हो ते बेटे दे तलबगार हो, फिर इन अल्फाज को दोहराइए, ला इलाहा। ओ यार क्यों जानते हो तवीज़ा पीछे, क्यों जानते हो मर के छल्ले खड़ियां दे पीछे, क्यों अपनी इज्जत नीलाम करान जानते हो, नौ रातां सच रातां गुजारन जानते हो, वेंदे नहीं मीडिया फेरदे हो तुसी रोजाना। ये जेड़ा पकड़िया ना जाए ओ
اصلی ہے جنہوں پڑھیا جائے اے جلی سی اے اصل ہے اللہ معاف کر دے 600-700 عورتاں بد فعلی کرنے والے بد انسان نے اصل ساڑی کمزوری ہے اسی عمل میں کر دے اسی آنے اللہ سانو ایویں ہی دے دے پکی بکائی دے دے یقین رب کے رب دے سامنے لاکھ بھلا اپنے ہاتھ آج رب دے سامنے کھڑا ہو کے جیڑی پریشانی تکلیف ہے جلوار بول لا الہ الا انت سبحانکا اے اللہ تو پاک ہے اللہ میں کمزورا میں عیب والا ماں تو بے عیب لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اور تیسرے عمل دے ذرا غور کا توجہ فرما لے جیڑی قوم استغفار کرتی ہے اپنے گناہاں دی طلب معافی طلب کرتی رہتی ہے اس قوم تے رب کوئی پریشانی رہن نہیں دے دیندا کوئی آزمائش رہن نہیں دے دیندا اللہ دی قسم ہے جڑے وظیفے نے انہاں نو اپنا اونا بچھونا بنائیے اپنی زندگی دا معمول چینج کیجئے یار کدی سوچیا کر اپنے اندر جان کے دیکھا کر میرے اندر میری گل دا غصہ نہ کری میں اسلام واسطے گل کر رہا ہاں میرے اندر تے جانور اندر کی فرق میں بھی جناب اٹھتا 8 بجے وہ بھی جناب اٹھتا دیا میں کر کے پھڑ جائے دے آپ جانور بندہ جڑا ہے وہ اپنے اللہ پھڑ جائے چینا پھڑ جائے دے لگ پیندہ صبح تو لگ کے شام تک بلکہ تے جانور جڑے نے صبح اٹھ کے اللہ نے تسبیح بیان کر دے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے جنیاں مخلوقات نے اللہ نے تسبیح بیان کر دیا نے وہ تینوں منوں کی ہو گیا ہے اللہ پاک نے تینوں منوں اشرف المخلوقات بنایا ہے یار تیرے میرے اندر او دے اندر تے تیرے اندر جانور اندر تے تیرے اندر فرق ہونا چاہیے ہے اپنی گناہاں دی معافی مانگتے رہنا ہے اللہ فرماتے نے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اسی اونا قومانو عذاب نہیں دیندے اونا بستیاں چاہ عذاب نہیں لے کے آندے جنیاں بستیاں استغفار کرنوانیاں نے اللہ کو معافی مانگنوانیاں نے یا کسی دیکھو نا نبی پاک کی حالت ہے ساڑھا ایمان ہے نبی پاک دے نیڑے بھی گناہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل سے خیال بھی پیدا نہیں ہویا گناہ دا لیکن نبی علیہ السلام فرماتے نے میں دن دے اندر 100 بار استغفار کرتا ہوں 100 بار پڑھتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ میں دن کے 100 باری پڑھتا ہوں جڑا بے عیب ہے جڑا پاک ذات ہے جڑے گناہ نیڑے نہیں جاتا انہاں دی کیفیت اے سوچ سیدھے صبح تو لگ کے شام تک گناہ در گناہ طریقی در طریقی سیاہی در سیاہی دل دے اٹھے جناب لگتی جا رہی ہے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی استغفار نہیں کرتے استغفار کیجئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الفاتحہ دہرائیے استغفار کیجئے استغفر اللہ اپنے گناہ والی معافی مانگیے نبی رحمت جناب محمد پیار نہ بولو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقصر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا نبی پاک فرماتے ہیں جڑا کثرت استغفار کرتا ہے اپنی گناہاں دی معافی مانگتا ہے فرمایا کوئی ٹینشن اللہ نے بڑھائی نہیں ایسی جڑی استغفار دی برکت نہ رب دور نہ فرما دے کوئی غم ایسا رب نے نہیں بنایا جڑا غم اللہ پاک دور نہ کر دے اس حدیث کے اندر تیسرا انعام جڑا ذکر ہویا فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ صبح تو لے کے شام تک روزی پیچھے بچن والے مال پیچھے دوڑن والے اللہ فرماتے ہیں استغفار کو لازم پکڑ لے میں تینوں رزق اوتھوں عطا کراں گا جتھوں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا
اے بات تیسرا عمل جڑا ہے اپنے لازم پکڑ لیجئے. اللہ دے نبی فرماندے نے اور حدیث سے غور کیجئے. فرمایا توبہ لمن وجدا فی صحیفۃ الاستغفار. اس بندے واسطے بشارت ہے جہدے صحیفے دے اندر نامہ اعمال دے اندر سب نالوں زیادہ استغفار پایا گیا. اور آئیے ذرا غور کیجئے حسن بصری رحمہ اللہ انہاں کول آن والا ایک بندہ آیا انہیں آگیا کہ علی میرے بڑی پریشانی ہے میں جناب تنگی دے اندر مبتلا ہاں. پہلا آیا ہے انہیں آگیا کہ 10 سالی پہ گئی ہے کہ تسی منوں کوئی وظیفہ دس دیجئے. تے سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے او جا کے استغفار کریا کر اپنی غلطیاں دی معافی منگیا کر. دوسرا بندہ آیا ہے انہیں سوال کیتا یہ بیان کرنے والا بندہ نیڑے بیٹھا ہے وہ بیدہ ہے پہلا آیا ہے انہیں 10 سالی دی شکایت کی تھی انہیں آکھا استغفار کریا. دوسری والی جو جا آیا نا انہیں آکھا فقر فاقہ پڑھا ہے انہیں استغفار کریا. ہر گالت بکری بکری سوال بکرا بکرا لیکن جواب استغفار کریا. تیسرا آیا اللہ باپ خشک ہو گئے ہیں باغ حضرات پریشانی بن گئی ہے پانی دی بارشاں نہیں ہوندیاں خشک ہو گئی ہے زمین کی کریے میں استغفار کرا. ہن جڑا کول کھڑوتا ہوندا جی 3 بندے آئے نے سوال کیتا ہے چوتھا بھی ایک بندہ تے اے بندے آئے نے نہ آ کے سوال کیتا ہے تے تسی ایکو ہی عمل دسیا استغفار کرا کر. فرمایا میں اپنے کولوں نہیں دسیا قرآن آندا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتے ہیں جڑا استغفار کرے گا میں معاف کرنے والا ہوں. یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان تو بے موسمیاں نہیں بلکہ موسمیاں بادشاہ برساواں گا. ویمددکم باموال بڑی مدد کی جائے گی مال دے نال. اور آگے کی فرمایا وبنین بیٹیاں دے نال مدد کی جائے گی. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا دا نتیجہ جڑا ہے جنت دا بدلہ اللہ جنت عطا کر دے گا. سمجھ کیا یہ ہر قسم دی پریشانی دا حل کیے استغفار پڑھیا کرو استغفر اللہ. یہ الفاظ اور آیات کرتے اپنے اندر جا کیا کر زندگی دے پچھلے امان جڑے نے انہوں سامنے رکھ کے اللہ دے سامنے آیا کر اللہ چنگا یا مندہ اخیر میں تیرا بندہ معاف کر دے میری ہر خطا مولا تیرے درد ڈگا میں آ مولا. اس واسطے اللہ دے سامنے جھکیا کر استغفار کیا کر. اب ایک نظر ایک اور بات ہے غور کر لے بڑے پتے دی بات ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بات لکھی ہے آندے نے ایک محدث نا دروازہ کھڑکڑیا ہے. کسی بندے نے نا ایک محدث دا ایک نیا بندہ دروازہ کھڑکڑیا کھولیا جو دروازہ کھولا نا آپ کو بندہ جڑا ہے لڑن پہ لڑن لا پہ بڑے بندے میں آتے ایویں نکی جی گل ہو تہاڈی خیال اے اپنے مزاج چوں گل ختم کر دیو اے جڑی زبان دی ترچی ہے نا اینو ختم کر دی. نبی اسلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ. اس بندے دے بھڑے ہوندے ہی کافی ہے. دنیا کائنات دا سب تو بدترین انسان ہوئے جیری زبان دی وجہ تو لوگ جیری شرارتاں دی وجہ تو لوگ انہوں بلانا چھوڑا. بڑے پیار نال سندال اے نہیں اگلے نے ٹوٹ کے اگے ہو جانا سیدھے ہو جانا تو کھلو جا کون ہونا اپنے نو عادت نہ پھر بعد میں دیکھیا نا کہ میں بندہ دکھایا کہ نہیں دکھایا بولن دا سلیقہ بھی بڑا ہونا چاہیے. میں نبی علیہ السلام نے بارے آتا ہے کچھ اخلاق نے کرنی کچھ تلوار نے کرنی مسخر ساری دنیا چاہے برات ہے. نبی پاک نے بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی مسخر دنیا کہ نبی پاک نے کیتی تے نبی دا امت ہی نہیں کر سکدا. یہ بڑی نا جناب زبان چلا گیا آندا میں بڑا کمال کر دیتا ککھ بھی نہیں یہ کیتا. دل وچ جگہ دل وچ رہنا سیکھیے لوکاں دے دلاں وچ رہنا سیکھو. دلاں وچ جڑا بسدا ہے نا
ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਕਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਟੋਟ ਟੱਪ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਫਾਨ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਗ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਹੱਦਿਸਾਂ ਲਗੇ ਤੂ ਇਲੱਲਾਹੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬੀ ਸੱਲਤਕ ਅਲैया, मैं अल्लाह को माफी मांगी है, मैनू किसी मेरा कोई गुनाह सी जेदी वजह तो तेरे वर्गा बंदा मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिता गया, तेरे वर्गा बंदा मेरे ऊपर मुसल्लत हो गया। लगदा मेरे को कोई गुनाह होया है जेदी वजह तो तेरे वर्गा बंदे दा चेहरा देखना रह गया। गल तो समझ नहीं आ, तो और समझा जिवें एवें आसान अल्फाज नाल समझो। जदों पता हो ना अगले बंदे नूं मिलना तो अगला बंदा जेड़ा महकमे दा भैड़ा ही है, फिर घर को लोग अल्लाह को पहले 2 घंटा पढ़ के माफी मांगी, अल्लाह दे मुंह लगना है तो भैड़ा जाइए या अल्लाह लेकिन बचाई इज्जत तू बचानी। अब बड़े सारे बंदे ने आउंदे हुंदे ना बंदे जेड़ा उस बिला पढ़ के तुका मारदे ने या अल्लाह एदे शाप तो बचाई। ए तरीका दस्या है मुहद्दिस ने। उन्हें आखा तू जाके की करदा? उन्हें कहा मैं इस्तिगफार कीता है, मेरे को लगदा कोई गलती हो गई जेदी वजह तेरे वर्गे दा मुंह देखना पै गया मेरे। इस वास्ते गल ते आ ना कि बंदे ये ना हुण तुहानू वेख के वैसे औल बिला पढ़नी शुरू कर पहले ही असीं अपना मजाक ठंडा कर लईए पर ठंडा ना यार नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। तो बात दसन दा मकसद है इस्तिगफार कीता है, एदे वर्गा अजाब बन के आया सी बंदा ते अल्लाह पाक ने अजाब टाल छड़े, अल्लाह ने दिल च नरमी पैदा कर दी। तो तीसरा अमल याद रखिए, इस्तिगफार कीजिए। इस्तिगफार दे नाल इंसान को कामयाबी। और याद रख लो ए मत समझा करो अल्लाह पाक मैनू माफ नहीं करदा, पता नहीं माफ करेगा नहीं करेगा। मैं ते एक वाकया इस बात सुनावांगा उन्हां साथियां वास्ते आ जेड़े आंदे यार बड़े कार बैठे हुन किवें आईए अल्लाह दे सामने, किवें खड़े होइए, किवें रब दे सामने झुकीए। अल्लाह दी कसम है अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, लेकिन ओनू नहीं करदा जेड़ा बंदा खड़िया हुंदा है। झुकाओ वाले बंदे नूं माफी है, झुकाओ तो बगैर वाले नूं माफी नहीं है। झुक जाओ ते माफी, इस्तिगफार फिर कामयाबी। अगला गौर करना, इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल कीती है, हदीस बयान कीती है। अबू तुफैल शतब रजी अल्लाह तआला नो ए जेड़े ना आए ने नबी अलैहिस्सलाम को आ कहन लगे, नबी पाक जी अराअयत मिन अमल ज़ुनूबि कुल्लिहा फलम यतरुक शैअन। नबी पाक जी उस बंदे दे बारे की ख्याल है जिन्हें ओदे पास जिन्ने गुनाह आए ने सारी जिंदगी उसने गुनाह कीते, जेड़े गुनाह आए ने कीते, यानी जेड़ा गुनाह कोई ऐसा गुनाह नहीं इल्ला कि जेड़ा छड्या होए, बाकी ने सारे कीते ने। तो जी साडे तो कोई अल्लाह दा शुक्र ऐसा है नहीं जेड़ा सारे कीते होण। कई ऐसे गुनाह ने जेड़े अल्लाह ने वैसे ही साडे तो दूर रखे, वैसे महफूज रखे अल्लाह पाक ने सानू। दुआ करनी चाहिए ना। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के औकात में फरमाया अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत बैनल मशरिक वल मगरिब। अल्लाह दूरी डाल दे मेरे दरमियान ते मेरियां खतावां दे दरमियान, जिवें मशरक और मगरिब दे दरमियान दूरी है। ना गुनाह दा मौका मिले ते ना असीं गुनाह कर सकीए, या अल्लाह ओदे ही दूर रख दे। ते नबी अलैहिस्सलाम नूं आख कहण लगे नबी पाक गुनाह कोई नहीं जेड़ा छड्या होए, सारे कीते ने ते फिर कीते भी हमेशा ही है। क्या उस बंदे की माफी हो सकती? नबी पाक ने फरमाया उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। फरमाया जी मुसलमान हो गया कलमा पढ़ के। फरमाया है इस्तिगफार करता रहे, गुनाहां दी माफी मांगता रहे, अमल नेकी वाले शुरू कर दे, अल्लाह ओदियां बदियां बदकारियां भी नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा देगा। गल है बंदा आवे सही। तो तीसरा अमल जेड़ा तुहाडे सामने मैं रखा, इस्तिगफार कीजिए।
اور اگلی بات چوتھا بڑا اہم پوائنٹ ذرا توجہ کرو، بات مکمل کر لگا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے اقدس دے درود پڑھو، کثرت نال پڑھو۔ اللہ پاک کوئی کام نہیں جڑی درود دی برکت دے نال دور نہ کر دے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، اللہ دی قسم ہے۔ تسی توبہ کثرت دے نال یقین دے نال نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھیے، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے۔ مسنون جڑا نبی علیہ السلام دے پڑھیے۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والے ہو تسی بھی درود پڑھو، فرشتے پڑھتے نے، رب رحمت تعالی نزول فرمانا ہے۔ اب ایک نبی علیہ السلام نے کول صحابی آیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ اٹھائے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو درود پڑھیا کر۔ فرمایا محبوب جی اس طرح کرانگا، تین حصے جڑے نے تعریف کرانگا، اللہ دی حمد تعریف بیان کرانگا، تے نالے میں اپنی جڑی پریشانی اور رکھانگا، تین حصے دعا دے ایک کرانگا، تے چوتھا درود پڑھانگا۔ فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کرنے تیرے پاس سے بہتر ہے۔ اے صحابی کہنے لگا نبی پاک جی میں ادھا درود پڑھاں گا، نماز دا حصہ ادھا جڑا دعا دا حصہ ہے ادھا درود پڑھاں گا، تے ادھا جڑا ہے تعریف کراں گا تے اپنا مسئلہ رکھاں گا۔ فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کرے گا تے تیرے پاس سے بہتر ہے۔ فرمان لگے صحابی ابی بن کعب محبوب جی تیری سے ٹوٹ دے درود ہوئے گا، ایک حصہ اپنی پریشانی ٹینشن جڑی اللہ کے سامنے رکھاں گا۔ فرمایا ان زدت فہو خیر اللہ، اگر تو زیادہ کرے تیرے واسطے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہنے لگے نبی پاک جی پھر میں تواڈے تے درود ہی پڑھاں گا، درود ہی پڑھتا رہاں گا۔ نبی پاک نے جڑے الفاظ بولے یاد رکھ دیجئے، مسلک ہے اہل حدیث ہے، مت سمجھیے اسی درود دے منکرات، ہاں اوتھے منکرات جتے نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، اسیاں نے درود پڑھیے، مسنون پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ وہ بدبخت انسان جیسے زبان تے درود چاہتی نہیں، درود پڑھیے نبی پاک دے اس کی نماز معاملے قبولی جڑا درود نہیں پڑھتا۔ نبی پاک فرمان لگے جے تو ہمیشہ درود پڑھتا رہے گا، درود دی برکت نال رب نے کوئی کم ایسا پڑھایا نہیں جڑا اللہ ختم نہ فرما دے۔ درود پڑھتا رہے گا، اللہ ہر پریشانی دور کر دے گا۔ آئیے نبی علیہ السلام دے کثرت نہ درود پڑھیے، بلکہ میں ایک دی گل پیا سنتا سا نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے، میرا دل کردا ہے میں تواڈے نال شیئر کر دیاں، گل بڑی کمال دی ہے۔ آکھن لگے اے اختلاف اپنی جگہ تے کہ نبی پاک سن دے کہ نہیں سن دے، اختلاف اپنی جگہ تے، لیکن جدو اسی نبی پاک تے رحمت دعا کرتے اللہم صلی علی محمد یا اللہ رحمت نزول فرما، تے جڑا بندہ عام ہے وہ کسی دا حق نہیں رکھدا، کیوں جی کوئی کسی دا حق رکھدا ہے؟ برحال رکھ دے بھی نہیں، اے اپنی جگہ تے کر دے، حق بڑے رکھ دے نے، برحال جڑا کوئی خاندانی ہوئے وہ نہیں رکھدا۔ نبی علیہ السلام دے اسی پڑھیے درود، تے کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا حق رکھدا؟ اگر درود تسی پڑھی جاؤ نبی پاک تواڈے واسطے تواڈے حق تے دعا کرن گے، جے دے حق تے نبی دی دعا قبول ہوگی، بولو او دی دعا نال نبی پاک دی ہو سکدی نہیں، او دی پریشانی جڑی او رہ سکدی۔ تو بات ہے درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، آپ تے درود کثرت نال بڑے پیارے انداز نال، اے نہیں آ بڑے سارے لکھنا نے دے دے محمد نبی پاک دا نام لے دے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا نہیں دوارا کرتا، سوال پاک صاحب نے کرتا اور بھائی نہیں۔ اچھا ایک اور گل میں تمہیں دس دیا، ایتے فیصلہ ہونا جی، بڑے سارے لوگ آتے ہیں جی تسی درود دے بول پہ، جنیاں بابیاں نے کتاباں لکھیاں نے نا، جنیاں کے ترجمے تفسیرہ اہل حدیث سارے لکھیاں نے، میں انشاءاللہ پورے اثر و رسوخ نہ بات کہہ سکتا، انہاں پورا درود پڑھن تو بغیر اگر ٹرے ہی نہیں، انہاں پورا لکھ کے ٹرے نے، تے تسی اٹھا کے وے لو کنز الایمان جتھے نبی دا نام ہے اتھے نے سوال پایا ہے، پھر گستاخ رسول اسی ہیں، پھر درود منکر بھی اسی ہیں۔
گل سمجھ آئیے، گل پلے پئیے نا؟ تو بات ہے درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن مسنون پڑھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا بخیل آدمی ہے تیرے نام میں تیرے سامنے میرا نام بولنے جائے اور درود نہ پڑھے، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تیرے سامنے نبی کا نام لے آ جائے اور درود نہ پڑھیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پریشانی کا حل اللہ پاک نے درود دے اندر رکھ دیتا ہے۔ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ضرور پڑھیے نبی پاک دے حدیث سے غور کیجئے، جے چاہتے ہو نبی پاک کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی رحمت جناب محمد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا الناس قیامت والے دن سامنا اور زیادہ لوگوں نے وچوں او قریب میرے ہوئے گا بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ قیامت والے دن انہوں نبی پاک دا پڑوس ملنا ہے، انہوں نبی پاک دا ساتھ ملنا ہے جڑا نبی پاک دے سامنا اور زیادہ درود پڑھتا رہا ہے۔ درود پڑھیے، درود پڑھیے، درود پڑھیا کرو، الفاظ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ الفاظ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ دہرائیے، الفاظ پڑھ دے رہیے۔ آئیے حضرات ذرا غور کیجئے، توجہ فرمائیے، آخری باب تے ذرا غور کرنا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیتا ہے سیر اعلام النبلاء دے اندر 16ویں جلد دے اندر یہ واقعہ نقل کیتا ہے۔ کی فرمایا ہے احمد بن منصور ایک بڑا وڈا محدث گزرے نے رحمہ اللہ، انہاں جناب او وفات پا گئے نے، اپنا وقت گزارتے ہوئے حافظ قرآن بھی نے، دیندار بھی نے، نماز پڑھن والے بھی نے، قرآن دی تلاوت کرن والے بھی نے، وفات پا گئے نے۔ ایک وقت آیا اپنا ٹائم پورا ہو گیا ہے، وفات پا گئے نے، انہاں دا کوئی رشتہ دار ہے، انہوں خواب دے اندر احمد بن منصور دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ احمد بن منصور دی جدو زیارت ہوئی نا، وہ جڑا ہے نا رشتہ دار پوچھن لگا، کہنے لگا او سنا تیرے نال رب نے کی معاملہ کیتا ہی، تیرے نال رب نے کی معاملہ کیتا ہی؟ کہنے لگا اللہ پاک نے جلو میرے کلو حساب لیا ہے، میرے صحیفے دے اندر آغاز تو لگ کے انتہا تک نبی پاک تے درود سی، تلاوتاں بھی سی، سب کچھ سی، لیکن کثرت نال درود پایا جاندا سی۔ فرمایا ما یفعل اللہ بیکا تیرے نال رب نے کی کیتا ہے؟ کہنے لگے گو وغفر علی واکرمنی۔ احمد بن منصور آندے نے اللہ پاک نے مینوں معاف کر دیتا ہے، میری عزت کیتی ہے، میری تکریم کیتی ہے۔ پوچھا گیا تکریم دی وجہ کی ہے، معافی دی وجہ کی ہے؟ کہنے لگے میں کثرت نال نبی پاک دے درود پڑھدا سا، اللہ پاک نے ایدی بدولت مینوں معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اس واسطے نبی پاک دے درود پڑھیے، لیکن خدا را ضرور پڑھیے، لیکن مسنون پڑھیے۔ جڑا درود نبی علیہ السلام نے دسیا ہے یارو، جے درود ہوندا نا جڑا مردی پڑھنا جائز ہوندا، لکھی ماہی جڑا ہے او جائز ہوندا۔ پھر اللہ دی قسم دروداں دیاں بکھریاں قسماں ہوندیاں، ایک صدیقی درود ہوندا، ایک فاروقی درود ہوندا، ایک عثمانی درود ہوندا، ایک علوی درود ہوندا۔ صحابہ اپنے اپنے درود پیش کر دے، محبت دا اظہار کر دے، لیکن نہیں نہیں نہیں، صحابی آ کے کہنے لگے کیف نصلی علیکا، تواڈے تے کیویں درود پڑھنا؟ نبی پاک جی تسی دس دیو۔ نبی پاک نے دسیا ہے درود پڑھنا ہے ایویں پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا پڑھنا ہے، نماز تو علاوہ
پڑھنا ہے सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, लेकिन लकी माही सलातु वसलाम अलैहि का अल्फाज नहीं साबित कुरान और हदीस तो बात ओ कीजिए जो कुरान तो साबित है, जो नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान तो साबित है। आइए हज़रात, ये चार अमल मैं तुहाडे सामने रखे ने, अपनी जिंदगी का होना बिछोना बनाओ ताकि अल्लाह काम दूर कर दे, परेशानियां अल्लाह टाल दे। दुआ भी ओदी कबूल है जड़ा दुआ दे अंदर दरूद पढ़दा है, उसकी दुआ भी कबूल नहीं जड़ा दरूद नहीं पढ़दा। अल्लाह ताला सानू कसरत नाल नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक